अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक करामत मशहूर है धोबी वाली। उसके ऊपर पहले भी मैं क्लिप बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक क्लिप और बना रखा हूँ। लल्लड़ हज़रात कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी फौत हो गया। जब वो कब्र के अंदर गया, फरिश्ते आए हिसाब किताब लेने के लिए। उन्होंने कहा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? उसने कहा, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। उसने फरिश्तों ने कहा, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? उसने कहा, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते अल्लाह के पास गए, या अल्लाह कैसा बंदा है, हम उससे सवाल करते हैं। वो कहता है कि मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ये पीर का धोबी है, इसको छोड़ दो, इससे हिसाब किताब नहीं लेना, ये ऑलरेडी पास है। अब इन लल्लड़ों से पूछे कि इसमें पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी भी तौहीन है, उनकी भी गुस्ताखी है इस झूठी मन गर्द करामत के अंदर। पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने ये वाक़या लिखा है अपनी किताब के अंदर, अशरफ अली थानवी ने, जो कि देवबंदी आलम है, हकीमुल उम्मत से पकारा जाता है, ये कब्र का मामला उसको किसने बताया? या तो उसके ऊपर वही आई है, दो ही चीज़ें हैं कि कब्र का अंदरूनी मामला है, बरसखी मामला है, बरसख का मैंने ही पर्दा है, दुनिया वाले कब्र के हाल को नहीं जान सकते जब तक अल्लाह ना बताए। या तो उसके ऊपर वही आई है, अगर वही आई है तो फिर देवबंदी उसको अपना नबी माने। 50% तो मानते हैं उसको अपना नबी, लेकिन अब 100% उसको अपना नबी माने अगर उसके ऊपर वही आई है, वही के जरिए उसको वाक़या कब्र का बताया गया है, तो क्योंकि उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है। अगर उसके ऊपर वही नहीं आई तो फिर दूसरी बात, हम दूसरे एंगल से ये समझेंगे कि हकीमुल उम्मत साहब ने एक लल्लड़बाजी लगाई है, उन्होंने झूठ बोला है। ये मन गढ़त कहानी जो है उन्होंने अपनी किताब में छाप दी है, लिख दी है, जो आज दूसरे लल्लड़ पढ़ पढ़ के लोगों को सुना रखे हैं, गुमराह कर रखे हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का वली, नेक बंदा, उसने ऐसा धोबी रखा हुआ था घर के अंदर, या ऐसे धोबी से वो कपड़े अपने वाश करवाते थे जिसको ना अल्लाह की पहचान, ना उसके रसूल की पहचान, ना दीन इस्लाम की पहचान? क्योंकि इंसान दुनिया में रहकर नेक काम करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, हज ज़कात, दीनी हकामात के ऊपर अमल करेगा, अपने अल्लाह को पहचानेगा, रसूलुल्लाह को पहचानेगा, दीन इस्लाम पर अमल करेगा, तो इंशाअल्लाह वो कल जब उसको मौत आएगी, कब्र के अंदर फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आएंगे, तो अल्लाह के हुक्म से वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी रसूलुल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और जिस बंदे ने अल्लाह को ना पहचाना, ना अल्लाह की इबादत की, ना अल्लाह को समझा, ना रसूलुल्लाह की इताअत की, ना फरमा बरदारी की, ना रसूलुल्लाह की बात मानी, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कुरान पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, दीन इस्लाम से ला इल्म ही रहा, तो ऐसा बंदा जब कब्र के अंदर जाएगा तो वो इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ी नहीं है, अल्लाह को पहचाना ही नहीं है, रसूलुल्लाह को पहचाना ही नहीं है, आपकी इताअत और फरमा बरदारी की ही नहीं है, आपकी उसवा हसना के ऊपर अमल ही नहीं किया। तो जो बंदा दुनिया में इस हाल के अंदर जाता है, उस बंदे के साथ ही कब्र के साथ ऐसे मामलात होते हैं कि उसको जवाब नहीं आते। जो बाअमल बंदा होता है, नेक बंदा होता है, मुती परहेजगार बंदा होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कब्र के अंदर सवालों के जवाब देता है। तो पीर साहब ने क्या ऐसा ही धोबी रखा हुआ था अपने कपड़े वाश करवाने के लिए, जिसको ना नमाज पढ़ता था, ना कुरान पढ़ता था, ना अल्लाह की पहचान, ना रसूलुल्लाह की पहचान? और वो कब्र में गया तो उसने कब्र में कह दिया कि मैं पीर अब्दुल कादिर का जिलानी का धोबी हूँ, तो फरिश्ते उसको छोड़कर चले गए। कब्र का मामला इतना आसान मामला है? वो अल्लाह के बंदो, हजरत उस्मान जैसे रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी, जो कब्र की सख्तियां हैं, तलखियां हैं, कब्र के मामलात हैं, कब्र की तन्हाइयां हैं, उनको सुनकर अल्लाह के नबी से इतना रोते कि आपकी दाढ़ी भीग जाती आंसुओं से।
اور صحابہ کرام کا جب یہ حال ہے تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ ایک واقعہ بتا دو کہ کسی صحابی رسول نے کہا ہو مرنے کے بعد کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا رکھا ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، آپ میرے سے حساب لینے آ گئے ہو، تو فرشتے چھوڑ کر چلے گئے ہوں اور اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اپنے نبی کو بتا دیا ہو کہ آپ کے صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس نے آپ کا نام لیا، فرشتے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ وہ جو ایک صحابی تھا حضرت اسامہ بن زید، جو اللہ کے نبی کا وضو کے لیے پانی دیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، اس نے ہی قبر میں کہا ہو کہ میں تو اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا تھا، میں نے تو اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کی، میں آپ کو کیوں ثواب دوں؟ یہ کہاں سے آ گئے دھوبی، کپڑے دھونے والے؟ پھر ظاہری بات ہے جب پیر عبد القادر جیلانی نے دھوبی رکھا ہوا تھا، کپڑے واش کرنے والا، کوئی نائی بھی رکھا ہوگا، حجام کرنے والا، حجامت کرنے والا حجام، کوئی موچی بھی رکھا ہوگا، جوتے مرمت کرنے والا، کوئی درزی بھی ہوگا، کپڑے سلائی کرنے والا، کیا ان کو قبر کے اندر پیر صاحب کی شفاعت کام نہیں آئی؟ پیر صاحب کا نام کام نہیں آیا؟ ان کے متعلق بھی کوئی سٹوری بناؤ، کوئی قصہ ایسا من گھڑت کہانی بناؤ، کرو اور لوگوں کو سناؤ، گمراہ کرو لوگوں کو۔ میرے بھائی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ کا بندہ رہنے دو، ان کو اللہ کا ولی رہنے دو، ان کو عبد القادر رہنے دو، قادر نہ بناؤ، قادر نہ بناؤ، قادر نہ بناؤ۔ قادر صرف اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ پیر صاحب میں شامل نہ کرو، نہ اس عوام کو گمراہ کرو۔ کل قیامت کے دن انسان تو اپنا جو بھار ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا، تو تم یہ جتنے لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو سٹوریاں سناتے ہو، جو تمہاری وجہ سے گمراہ ہو رکھے ہیں، الٹے راستے پہ چل رکھے ہیں، کیا تم ان ساروں کا بھار اٹھا لو گے؟ تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ پڑھا لکھا دور ہے، اب باشعور لوگ ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، ان للڑوں سے بچیں، ان کی للڑ بازیاں جو یہ بیان کرتے ہیں نہ سنا کریں، اللہ کا قرآن سنیں، حدیث سنیں، صحابہ کے قول فعل سنیں، صحابہ کی سیرت سنیں، خود قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی سٹوریوں سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔